सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल दूसरी इकाई, जिसमें उर्दू के शेरी इसनाफ शामिल है। और शेरी इसनाफ से मतलब है कि कसीदा, मर्सिया और मसनवी। तो चलिए, कल हमने कसीदे का फ़न और इर्तिका इसके बारे में जाना था, जिसमें सबसे ज़्यादा कसीदे लिखने वाले हैं गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। तो चलिए, कसीदे का निकाश अव्वल अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि कसीदे का निकाश अव्वल किसे कहा जाता है, तो याद रखें कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनका पूरा नाम भी है ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो कसीदे का निकाश अव्वल किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। और किसने कहा? तो गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने कहा। कसीदे का निकाश अव्वल गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने सौदा को कहा है। तो इनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और इनकी विलादत कब हुई? 1713 ईस्वी दिल्ली में बहवाला कहकशां दोम। तो कुछ का मानना है, कुछ मुसन्निफ़ों का, अदीबों का, तारीख़ नवीसों का मानना है, तहक़ीक़ नवीसों का, कि सौदा की विलादत 1713 ईस्वी में हुई। और कई जगह 1712 भी मिलता है। तो ज़्यादातर जो तहक़ीक़ निगार सही मानते हैं वो 1712 ईस्वी को सही मानते हैं। तो सौदा की विलादत 1712 ईस्वी में हुई। अगर ऑप्शन में 1712 न आकर 1713 आए तो आपको इस पर टिक करना है, और अगर 1712 आए तो इस पर टिक करना है। तो याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। उनकी वफ़ात 1781 ईस्वी में लखनऊ में हुई। तो विलादत 1712 ईस्वी दिल्ली में और वफ़ात 1781 ईस्वी में लखनऊ में। एक बात और ध्यान रखें, जोक की विलादत हुई थी 1781। 8 साल बाद इनकी सौदा की वफ़ात की 8 साल बाद 1789 में पैदा हुए और 1854 में जोक की वफ़ात हुई। तो ऐसे भी याद रखें। अब देखिए, वालिद, इनके वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी। सौदा का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था, जो दिल्ली के एक सौदागर थे। सौदा पहले फ़ारसी में मश्क़ सुखन करते थे, लेकिन सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू के कहने पर उर्दू में शेर कहना शुरू किया। तो सौदा पहले फ़ारसी में शेर कहने की कोशिश करते थे, लेकिन सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू, इनका पूरा नाम भी याद रखें, आरजू का पूरा नाम सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू के कहने पर उर्दू में शेर कहना शुरू किया। सौदा उर्दू में शाह हातिम से और फ़ारसी में ख़ान आरजू से मशवरा सुखन किया करते थे। तो उर्दू में तो शाह हातिम से और फ़ारसी में ख़ान आरजू, जिनका पूरा नाम सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू था, उनसे मशवरा लेते थे। गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, पूरा नाम याद रखें। मुसहफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने सौदा को कम इल्म कहा है। तो गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने सौदा को क्या कहा है? कम इल्म कहा है। लेकिन अब्दुल वदूद का ख़्याल है कि इबरत उल गाफ़िलीन का मुसन्निफ़ कम इल्म नहीं हो सकता। किसका मानना है? अब्दुल वदूद का ख़्याल है कि इबरत अल गाफ़िलीन का मुसन्निफ़ कम इल्म नहीं हो सकता, जबकि गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने सौदा को कम इल्म कहा है। और अब्दुल वदूद का ख़्याल है कि इबरत अल गाफ़िलीन का मुसन्निफ़ कम इल्म नहीं हो सकता। आगे देखिए, सौदा ने फ़ारसी में एक रिसाला इबरत अल गाफ़िलीन के नाम से निकाला, जो 5 अबवाब पर मुश्तमिल है
اور عبدالودود نے اسی کے بارے میں کہا ہے، اگر پوچھ لیا جائے کہ عبرت الغافلین کے نام سے کس نے رسالہ نکالا تو سودا نے، اور اسی کی وجہ سے کیونکہ سودا نے عبرت الغافلین رسالہ نکالا تھا، اور عبدالودود نے کہا تھا کہ عبرت الغافلین کا مصنف کالعلم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی دھیان رکھیں عبرت الغافلین 5 ابواب پر مشتمل تھا۔ میر تقی میر سودا کو ملک الشعراء مانتے تھے۔ میر تقی میر سودا کو ملک الشعراء مانتے تھے۔ یاد رکھیں کہ سودا کو ملک الشعراء کون مانتا تھا؟ تو میر تقی میر۔ سودا قصیدے کے بادشاہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کا سب سے مشہور و معروف قصیدہ تضحیک روزگار ہے، جو UGC نیٹ اردو کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ تضحیک روزگار۔ سودا قصیدے کا بادشاہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کا سب سے مشہور و معروف قصیدہ تضحیک روزگار ہے۔ اور قصیدے کا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا کو۔ ایک ہجویہ قصیدہ ہے اور انہوں نے ایک گھوڑے کے پردے میں مغلیہ سلطنت اور اس کی سیاسی و معاشی زوال کی دلچسپ لیکن عبرت ناک تصویر کھینچی ہے۔ تو تضحیک روزگار میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ ایک ہجویہ قصیدہ ہے، تمہیدیہ نہیں ہے، ہجویہ یعنی برائی کی گئی ہے۔ یہ ایک ہجویہ قصیدہ ہے اور انہوں نے یعنی سودا نے ایک گھوڑے کے پردے میں، در ہجو اسب اس کا ایک اور نام ہے، در ہجو اسب یعنی گھوڑے کے پردے میں مغلیہ سلطنت اور اس کی سیاسی و معاشی زوال کی دلچسپ لیکن عبرت ناک تصویر کھینچی ہے۔ سودا کو کتے پالنے کا شوق تھا اور موسیقی کا بھی، موسیقی یعنی میوزک۔ سودا کو ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ مصفی نے سودا کو نقاش اول کہا ہے۔ یاد رکھیں مصفی نے سودا کو نقاش اول کہا ہے۔ شیخ چاند کی تحقیق کے مطابق سودا کی قصائد کی تعداد 55 ہے۔ کس کے مطابق؟ شیخ چاند کی تحقیق کے مطابق سودا کے قصائد کی تعداد 55 ہے، جبکہ عتیق احمد صدیقی نے 58 قصائد کی نشاندہی کی ہے۔ مشہور ہجویہ قصیدہ در ہجو اسب، اسب یعنی گھوڑا، مسمع تضحیک روزگار، قصیدہ شہر آشوب، یہ ان کے قصیدے ہیں، در ہجو اسب، مسمع تضحیک روزگار اور قصیدہ شہر آشوب۔ تو یہ تھی مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں، ان کے قصیدے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ تو ان کو پڑھیں، یاد کریں اور ریویژن کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہے تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔